الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة المائدة لس بابنا يلا سيسيرا مخي شباقي سيدي فيوس ننني سبقنا وما يسا بياني تهديد للمؤمنين بموالاة أهل الكتاب رتنا مؤمنان تا پدوستي د اهل کتاب يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو لا تتخذوا اليهود من يهوديان والنصارى اولياء پدوستي سراو بعضهم بعضين اولياء وبعض تنبازدي ومن يتولهم وجاهدوا سوء كديسرا وارد ديتا إن دوسيو كذا إسلام منكم نتاسنا پس يقينا منهم تدعي رجلنا يقينا الله توفيق نور كيفهم ظالمان تاو وتر الذين بنمتا كساك پسنون تنه کی مرد دنے فاق جلتی وكيفهم پدو تدعي کی روائدائي نفس آياتكم غان تصيبنا چو برسيكم تندا إرى مصيبتو حوادث مصیبت فارس اللہ نظر دشی اللہ آیات یارات الموکم الفتح فغلبی سرا او امر یا پر حکم سرا من اندی دترم دادنو ویزبیونو بھاگردی دیا ناما پابانی سرو چی پٹکڑی دائی پدنو دائی کی نادی من فیمانو او ایا کسان امنو چی مان روڑے پخلبانی آیاتا دیا کسان اقسمو باللہ کے قسمونو قرپالا بانی جادا ایمانی پاک قسمنا دائی إنهم يكنن دينماكم خواقات السرير بربادية مجنى دينو قرزي دلدي تانيان تسري إمو منا نقطة من يرتد سوك وارد منكم نتاسنا دين إذن قلنا نزلنا چراتمو كي الله رابو لي الله بقوم يقوم يحبهم محبت بكي قوم دي مؤمنان سرا ويحبونه او محبت پکئی اللہ دی سرا یا محبت پکئی دا مومنان دی قوم سرا ازلت ذلیل بین تابع بید مومنانو ازلت علی المؤمنین تابع بید مومنانو عزت صحبی درور بید الکافرین پکافران بانی جہاد بکئی پلار دا اللہ کی لا خافنا نبہری کی دا ملامتیا دا ملامت دون کی نا ذالکا دا نیری دل فضل دا اللہ نے ورکی چالے چی خواشی اللہ فراخ علم والا دے بیا تسلی یقیناً دوست تاسو اللہ غزاتے انما ولیوکم اللہ یقیناً دوست تاسو اللہ دے ورسولو و پیامبر دا اللہ کلچ جون دیو والذین کسان آمنو چیمان روڑ دیا کسان یقیمون الصلاة چپابندی کئی دمون ورکی زکاة و امراکیونو دائی تابدار دا اللہ ومن یتولى چاچی سوکی وارد یعنی چاہے ومن یتولى اللہ اور سوکی وارد اللہ تہنی دوسیوں کا اللہ سر پیغمبر دا اللہ سر کسان سر چی مومنان دی دا اللہ ڈالا فإن حزب اللہ پرسکنن ڈالا دا اللہ عمر غالبون دائی زورا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والمنی سارا کسان چینی ولی دائی دین ستاس حضوان پٹو کو سارا ولا ایبانا پابل سرانا کسانا چور کریشی ودا کتاب من قبلکم وکرستاسنا کافران اولیاء آفدو صحبان نے واتقوا اللہ ویدی دا اللہ نکی تاس مومنان ویدانا دیتم کرچواز کوئی تاس صلاة منزتاو دین کا تحید تخذوان نشی دیا غیل راودون پڑو کو سرا واللہ منا پاول سرا زار کدا دیو جنبی شکدئی یو قوم نچی اکل پکی نیشتا اتما ہی سارتنا علماء شوتا او فریدائی دا اہلی کتابو قلیا اہل الكتاب او اہلی کتابو حتن چمنا بن گھنی تاس زمنا مگردا خبر چیمان ڈھڑمگا پالنا بانے پابانے چالے گلے شیرمگا تو پاک بانے چالے گلے شیرم قبل پفایکنن تیاتستاسنا فاسقون ماتون کنو دا اللہ واتا یا خبر کنتا سپیو بطر حالت دیستاسنا مصوبتاً پیتبار دا بدلے عند اللہ طرف دا اللہ نو چالا چپلانا کدلر امان آو سپلانا اللہ چپلانا کدلر اللہ غصو کی پدبانے وسیکڑی پدبانیا غصو کی پدبانیا گردولی ددائنا قرادتاً شادوگان قرادتاً منهم القرادة دين شادوغان الخنازير وخنزيران وعبد الطاغوت او تابعدار نسل کشو اولئک راکسان شر مکان بتا درجه وضلوا
او گمراه دي ډېر گمراه دي ان سواء السبيل سبيل لنا واذا جاءكم كن تراشي دیتا تو قالوا ایدم ایمان له پتا کی سردا کی جیوی دی سردا کفر نو او دی قد خرجوا پتا کی سروتلی دی به سردا کفر نو الله غفر پابانی چې دی پټوي وترا كثير من مویل برجات دینا چې جلتی و کای په خورلو د شرکیو د بدعت کې و خورلو واغله منصور او په خوراک د حرام کې لبه سما کانیا ملون دا رد پا و عوام باندی علامہ نصفی رحمہ اللہ مدارک کی لگلبی سما کانیا ملون خام خابت یا چلے کئی لولا ینام الربانیون ولن من کئی دیلنو خدین دی خلقو ولا بارو حق پرستو نمو ان قولهم الازمان ویناد دید شرک نواقلهم الصوت و خوراک دی حرامونو لبی سما کانیس نون دارت پھولمو خام خابت یا چلے جوڑائی وقالت اليهود والبيوديان لا تعالى تلري شوری بندی دا خیرنا غلط تلري شوری بندی ایدیم لا سناد ایدا حقنا او فرن شوی دی پسون دی چویل بدی بل یدا بلکی لا سناد اللہ مفروط تانی فراخ لی کشادریون فکو خلقی کیفای شاہ سرنگی چه فقائشی ونزیدن کثیرا ونزیدن دافل كثيرا مفعول أول ما أنزل إليك من ربك تفعل أو من ربك طغيان وكفرا ده مفعول ثاني وليزيدن أو خما خاص كاربك زيادة بمعنى أخكار كله هذا شيء زيادة نخكارش وليزيدن أو خما خاص كاربك كثيرا فديرك منهم تدعين ما أنزل إليك من ربك چرا لگنے شويتاتا درستانا چو قرآن بیان شنو دائی کی با گنڈا کاری ڈیران چو بزے پرودی نبوینے کے وجکال زمیداری اڑی اور آوی کی نے گنٹائے پلچائے کدالے پھکے ہوئی سخار ڈاڑو زیراو شروع کی کرا جیدے قرآن بیان کرنو دائی با سخار بویمتی شروع شی کاربا کی بھلائی کے ما انزل ایلیک من ربکا چرا لگلے دے آچرا لگلے شہدے تا تدربتانا طغیانا و کفراو سرکشیوں کو والقین وذلیم فمن ذلك عداوة ظاهری دشمنی والبغضاء عدد دشمنی طرفکنی الى یوم القیامت تر قیامت تر کلاچ بلکی نارن بلکی دی اونا للحرب دفرن جنگون مڑوکی دی لرا اللہ کوشش کرے فلمک کی دفساد اللہ منن کے فساد جانو سرو او کچری بیشک اہل کتابا منیما جڑے پہل اور مد باندے واتقوا او يريد لويد هلنا خام خالر كري بونغ دين سيئات مصيبتنا دين او خام داخل كري بونغ دين جنة نعمت دارتاو ولو انما كچر بي شكل يقام التوراة جاري كري فدان باني التوراة انجيل وما انزل اليه مواچر لگلي سويل ديتا قرآن میرا بين درب دين خام خوراک پکول کڑیو دی من فوقیم دا پاسا دا دینا من تا تیارجولی مولا دی رفخود دینا برن ورلخ کتبا مکذرون کڑیو منم ماجر دینا امتن توڑے مقتصبا مقتصویدہ انصاف دار درمیانا وکثیر منهم زیاد دینا بردیان چلے کئی نهم ایسا تسلیم بلغ تا تحریف تبلیغ یا ایو الرسول پیغمبر علیہ السلام بلغ سراحات ما احکام انزل لك جلالك لشويني تات من ربك دربتانوك وإن لم تفعلوا كتاتوا البيان لكنوا فما بلناو ترسالتاو نمان رسول التابع عمد الله والله يهزمك الله وبكي تعالى من الناس لخلقنا يكنن الله توفقنا وكيقوم كافران تاو وإهل كتابني تاسو في الدين باني تبديب الاتجاري كي تاسو التوراة وإنجيل وآشرا لكي تات من ربكم درفتاسنا قرآن وليزيدن خامخا كربكي كثيرا فديرك منهم تدين ما انزل إليك آشرا لكي تات من ربك درفتانو طغيانا وكفر سركشي وكفر فلا تاسا فاسم ومجن کی گالو قوم الكافرین بقوم کافران باندی یقیننا کسان چیمان روڑے پخلبانے و کسان چودیان دیو صحابونو اور بیدین دی امتیان دی ابراہیم علیہ السلام دیونا سوارا دی من شیرا و چانا ہونا چیمان روڑے دردنو چیمان روڑی دردنا پہلا بانے پر داخرت بانے ملک کڑے ونیک نبائی سرا پدائی بانے پر دنیا کے نبدی انجل چی آخرت کے بدا کی سراخی تونگوی ساکا میثاق بني اسرائيل وتمت بني اسرائيل ولكلم غديت پیغمبران
انبیاء علیہ السلام کل مار کرار جاؤں چرانے تفیرنبر بما فاہکا وبانی لا تحوا چنفا خلان فزم نفتنو ددائی درنو ددائی فریقن کذبو وفریقن یقتلون کذبو فریقن کذبو فریقن دروجن کولا دئی اوڑلا دروجن کولا دئی اوڑلا ويقتلون فريقا ويقتلون فريقا وجلد بلدلا وجلد بلدلا واسبوكم كوديا لا تكون جنبش فتنة عذاب دينا فامون عند سديداتنا سمو كان سديداتنا ثم تولى بهم بني وكلا فديبني ثم مبيان عند سديداتنا سمو كان سديداتنا كثير منهم ثم مبيان عند سمو كان كثير منهم زيد دينا Allah didun kene papa ne chidaya kavi dagi sara ko farkaya kasanu chen pade kinan Allah wal masih ibn maryam da masih isa alayhi salam de nabi maryam de wa qala al masih wa isa alayhi salam e bani israil umdullah ibadat koi da Allah chiram tamale rutta se shandani chati shirk ko da Allah sarana pada ki sararam kare ne Allah khudbani jannata ومأواهم النار جلد تلعود يوم للظالمين الظالمان ومشركان من أنصار سوكم نادي وذاكي سراكو فرقنا كسانو قالوا جاي ويريا كنن الله ثالث ثلاثة تدريونا دي وما من إله نتيب المددگار مگر إله واحد مددگار يكيو وإن لم ينتو كليما نشو داغنا چليما خام خابر سيگا كسان تجكا فران دي منهم تدرينا عذاب علیم عذاب دردناک افلا یتوبون یدی توبنو وسیدی نراکر دین اللہ اللہ توبہ خنن غویدی اللہ نو اللہ بخم کی مہربان دے نرے عیسیٰ علیہ السلام دے بی مریم مگر استاد دے اللہ مگر استاد دے قد خلق خدای سردی شویر موکلتنا بیالے مسلام و مورد دریستینی و کانو دا دوارا یا کلانے چی خرول بلا یا کلانے توام خرول بدوارو خلاکون درو گراس سرنگی بیانوں گدائی لرایت پھرا ثم انظر بأخبرنا فكنتم ترى سودي حقنا وتعبدون عبادتك وإتاس من دون الله بغير الله ما لا يملك أشواك دار لكم تصلنا زران زران للقول ولا نفرنا في رسول الله والله هو السميع العليم يريد كعلم وأهل كتاب لا تعلم بدتمك في دينكم فدينتان كيرنا ناقنا مناسب وتابدان مكوي أهواء على خيانات قوم لكم فذاك شرع گمراه دے من قبل فضلوا كثيرا گمراه کری دے دیر لرا وضلوا عن سواء السبيل وگمراه دے سبيل لنا الولي ذكروا إن الذين فلانسوا جاكسان كافرانو دبني إسرائيل على لسان داود فجبت داود السلام وعيسى عليه السلام جيد بما يوم ذلك نادي وجنا بما عصوا فصعود جنا فرمانی کرمدائی او ادائی دارنا تیرے کون کی زیادے کون کی آزیاتے سو کانو ادائینا تناہونا چنی منکول خلق دمون کرنا دنارونا چی کولو مخلقو خمقا بدیا چلی کولو وینواتو دیر دائینا تولون اوڑیما یتولون اللذین علی آکسان کفرو چی کافران دی اوڑی آکسانو تا چی کافران دی یعنی دوستی گئی آکسانو تا چی کافران دی لبی سما قدمت لهم خابت دیا چمو کلی گری دین پرنم تنو دین سونت اللہ چوتو کی اللہ خدیبانی و فی العذاب فضاب کی دیبا میشئی او کجر دیمان اوڑے پالا پرنے بینے تنامانی و پا کتابان چرالے گلے سوینتتا متعوضون نمونی ولے دی کافران لرا اولیاء فدو تیسا لیکن زیاد دین فاسقون ماتون کی نکنو دا اللہ خامو مما تڑیر سیاد دی زیاد توڑیر سب خلقنا داوتا فدوش منے کے للذين آمنوا وكسان مؤمنا يهوديان والذين وكسان اشركوا مشركان ولا تجدن خامو مما تقربون دين دين مودة فدوتا كيا كسان رامون مؤمنان الذين كسان قالوا جوين بدي إننا نصارى مم دادان دين دان ذلك دادي وجنا بأن من بيسكا بازين دين قسيسين طلبگار دینا قربان نفری خودم کی دنیا و نام بلکت اللہ تکبرون دان نوٹ نگھنے ویدہ سمو کرا چواری دائی مہا کتاب انزلہ چرانے کے لئے سیرے پیمبر سلام تا وینی باتستر کے لدائی تفید داری بوئی من الدمید اوکنا دو جلاغینا چوپی جندر دیا یقولون وائی دائی وارما زمگئی مانوڑے امگان اولیکم گان سرد ماہدینو
وما لنا سلمنا تيمان رنگا پالا باني وما جاءنا چراغ لنگا من الاقراقنا ونتنا تمكم چراغ البكم رب زنگا سنقوم نكان بشارت وَأَصْحَابَهُمُ اللَّهُ فَسُبْحَانَهُ فَبَلَّغُوا كِلَيْتَ اللَّهُ بِمَا فَضَلَ ذَا كَلِمِينَ جِدَيْوَنَ وَجَنَّاتٍ بَغْنَا جنتنا چرون بیلا دیرون دا غنا نهرونا می شبای پدی کې ودا بدل موحدین دا تفریق لسمه حساب دي کې سلور مسلې ذکر کړي تعلیمات الله تعلیمات العباد نذور الله نذور العباد کوم چې داول سورۃ والذین وکسان کفروا چې کافران دي وکذبوا بیااتنا او دروژن کیا کړي پاتون زمغه کسان چې جانم یان دي ارت تعلیمات العباد یا ایو الذین آمنوا دا لسمه سرا اخری یا ایو الذین آمنوا ای ایمان ولا تحرموا ما حرام و مبندوی طیبات پاک سنا چلا کړي دي الله تاسو لرا ولا تطلوا جاتم کوئی پہلو حرمت کیا کنن اللہ منن کی جاتی کون کو سرا او فرید آئینا چیدن کریتا اللہ حلال پاک ہوئی گئی اللہ ذات چیتا سبحان مؤمن ایمان اور کی لا يؤاخذكم الله نسيتا سلا الله فخدای سرا فی ایمانکم بخسون تاسو کې لیکن نسیتا سلا پابان چې کس کړي وي درنو تاسو مما قاتم الایمان پاوان چې کس کړي وي تاسو درنو فکفاراتونو کفارات دې چې قسم دې ما کې تا وړوي ورکولي اشرت مساکین او مسکینانو تمن او ستې درمیانو ما تو دیمونا چې قرآن اج ورکوي تاسو علیکم پر بچوتا ولولا تاو کی سواتوم یا جامع دیلرا اور تاریرون قبایا ازادو لیلہ غلام ومن لم یجد پرچاچون منتلو وسیامن رجی بنی سیدری ورزینا کفارنا ذالک کفارت ایمانکم دا کفارنا قسمون تاسورینا لفتن کنک چوپریتا سو قسمونو وافضو ایمانکم عبادت کوئی ساتنا کوئی نقلپا دا قسمونو قلوین قسم مخرا او ساتنا کوکلیو خورمات بیا کفارا ورکا وافضو ایمانکم عبادت کوئی لقسمونو تاسوم دارنگی بیانی اللہ تاسلر آیاتی دلائی اقبل لعلکم تشکرون خاقا چی شکر واسی تاسو تحریمات اللہ یا ایو الذین آمنوا اے ایمانون یقیننو اسکل دا انما الخمر یقین اسکل دا شراب والمیسر وکول دا جوار والانصابو اور دربارون تولن والاسلام و قسمت والاسلام و قسمت مضمول پغشبانی رجسن دا پلیتی رجسا پلیتی چی بھوئی کئی لکا بول اور نجسا پلیتی چی بھوئی بھکنی رجسن دا گندے من عمل شیطان دا عمل دا شیطان دا فتنی بولو دار ساتی دینا لعلکم تفلحون قامقا چدا تو کامیاب شئی انما یرید الشیطان یقیناً ارادہ لري شیطان ایوں کیا چواچی بینکم العداوة فمن تاسو کی زائدی دشمنی والبغض طرف گنی دزل دشمنی حسد فی الخمر پسکل دا شرابو کی والمیسر پکل دا جوارے کی ویسو تک محبت کتاب لان ذکر اللہ کتاب دا اللہ وان الصلاة او دا عبادت دا بدنیونا فالان تم نائیت افزجر فالان تم نائیت منتہون منکی دن کے وادیو اللہ تابداری کوئی دا اللہ تابداری کوئی دا پیغمبر علیہ السلام ورسلو او ایری گئی دا اللہ رسان بچ گئی دا مخالفت دا اللہ نا کجر وڑی دا تاسو پوشی یقیناً پیغمبر تنبانی رسول اخکارا دا قرآن لیسا للذین نیتے پاکستان والی تیمان وڑی وعمل اقامن کڑوی نیک دا سنتو مطابق گناہن گناہ فیما پاکی توی مچ خلی دے دامت پاکر چیری کی دا اللہ نوامنی مات وڑی وعمل سوالیات عمل کڑوی نیک سمت تقو بیاری کی دا اللہ نوامنی مات وڑی سمت تقو بیاری کی دا اللہ نوامسنو اور نیکی کڑی نیکی کئی واللہ یکن محسنین واللہ من کئی نکانا سرا یا ایو الذین آمنوا ایمان والا لیبلونکم اللہ خواہ امتحان کی پتاس بانی اللہ پوشیبانی من السوید الاخکارنا تنالو چاک لیا غیلرا یا رسیدی تایدیکم لا سنتا سوریماکم وسیتاسو لیعلم اللہ دین پاچت کرکی اللہ سوچی رگی دا اللہ نادیدا بالغیبی نادیدا نادیدری فمن اعترا چاچی جاتے ہو پر چاچی جاتے ہو پر دینو تیجل عذاب علیم عذاب درناکے مومنان موردی لا تقلوا السویدہ مورد اخکار وانتم اب دا سیار کی جیتا تو خورم پر حرام کے من ومن قتل چاچو وجل دیر کالنا منکم نتا سناو متعملا قصدن فجداؤن سزا مرتو بشان داغدا قتلات وجلی من النامنا چار پیان یکو فی صلاح و قیبی پلیبانی
سوال من کن دو کسا انصاف دار دستا سنو حادیان پیش کشی مانے القامت رسیدن کی مناتا او کفارا دنیا کفارا تامو مساکینا فراق مسکینا او عدل یا برابر ذالکا دری سیامن روجی لیزوقا دیا پاچو سکی و بالا انجام سزا امری دکار بنو اب اللہ فکر دا اللہ مادرنا سلب چمکی دی سویدی دا حرام والینا ومن آجا سوکراو کردید اوزو فین تقسم اللہ نبردو اقلی اللہ دنا فین تقسم اللہ نبردو اقلی اللہ منہو دتنا واللہ غلیب دخاون دا بدر خلطولے وإلا لكم رويتات لا فيد البحرين كاد دريام وطعامه خراج دريام الطعام فإذا لكم تاسلا ولي سيارا على بعض المسافر وحرم عليكم كريم عليكم بتازماني فيد البحرين كاد وشما دمتم ترزقون جيتا سحرما بحرام كي واتقوا الله الذي ويرقيت الله وذات إليه تدي الله تتحشرون جمع كل وشيطان سو جعل الله الكعبة البيت الحرام گردونے دا اللہ کعبہ اور دہیجت و قیامت فرض پیدا رہنینا سر فرض خلق و شہر الحرام میں تلیجت والحادیہ و پیش کچی والقلائد بالدارا ذالکہ لتعلمو دا دیر پاچے پوئی شیطان شیکنن اللہ پوئی پابانی چی بردیا پابانی چی قدر یکنن اللہ پانے سیدمانی پوئلے پوئی شیکنن اللہ سبت دا پانے یکنن اللہ وکن کی محروبان دے مالا رسول نیتے پیغمبر اسلام بانی الا البلاغ منکر رسول دینا قرآن اللہ وی پابانی چکر کوئی تاسو پابانی چپڑوئی تاسو رت منظور عباد قل اوہ وطلا توی الخبیر سنیدی برابر پلیت و طیبہ پاک ونو جمع کاگر کتاجب کیا چیتانا کسرت الخبیر زیاد والدہ پلیت وطق اللہ ونگیرے گیدہ اللہ نا اے اکل منو خواقا جتا سو کامیاب شئی ادب مومنان تا یا ایو الذین آمنوا ایمان والا لا تسلو تبون مکوانا شیاد اڈیر سیزنین تم تلکم ککارے جتا تا تسوکم خفاقا کی تاسو لرا یا بس بگنی تاسو انتا سلو کو تپوس کرے تاسو آنا حردی بارکی حین نزل القرآن کرے چی بیانی کی قرآن نزول خوب پرشورے نزول کمانا بیان حین نزل القرآن کرے چی بیانی کی قرآن تم تلکم کروا کرے چی تاسو تا اب اللہ وانا فکر اللہ داغینا چاچی تاسو کے موقع دا بھجن کری واللہ غفر علیم اللہ وخن کے بردمان دے قد سالا فتاکتر تفوز کرے اور تلیبی فیدی خبر قوم من قبلکم مکنتا تناسم حسبوں بیاو کردی دائی فریبانی کافرین منکر تعلیمات لباد ما جعل اللہ نگر دولی اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حامل بحیرہ بحر دریاب تا بحر زکوی چه ازما که اشلای رو او بپکی روا دی بحیرہ آگئی اوخی تبیوی چه لس نمگونه بیو کل ندائی وی پدی بانے چانیک نظر دا چانیک بنده نظر دے پی نپاری بانے بیا کار نکولو یہ تبی بحیرہ وی صاحبہ کافرانو بمنقتو کا کچری دا کار میو شو ناقتی صاحبہ زما اوخا دا با صاحبوی آئی بانے بیا کار نکولو دانگی وسیلہ کلا وسیلہ اوخی موانس بچیو شو نو داغی خواه بائی نپڑا او چی جوڑا باوشا مذکر موانس دوارا نو بیا بیوی چی وصلت اخاها دے مادی سرا نر بچیم شوئے دے داغی خواه بائی بیا پڑلا یہ تبی وسیلہ بی حام آغا اوخاو چی لس اوخی بتنا مال شوئی بلار بی بشوئی نو ویوی چی دو شاہ گرم شوی دا ہم پاوانی بیا کرنے کولو ما جعل اللہ دا دیزان نا حرام کرو ما جعل اللہ نرگر دلی اللہ من باہرت سبہیرہ ولا صاحبت صاحبہ ولا وسیلت وسیلہ ولا حامن سان ولیکن الذین لیکن آکسان کفرو چکا فرانی یفترون جوڑوی دیان اللہ کذب پالا بانی دروں واکثرهم زیاد دین لا یقلون پری وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّا چوئے دیتا تعالی رسول ہمارے حکم تنزل اللہ چلے لکلے دے اللہ وَإِلَى الرَّسُولِ حکم دا پیغمبر اسلام تو وائدے کافر امدرما طریقہ چی منتلم گا فریبانی پلاران زمگا اگر کی پلاران تدین فریق پیسید بانی ولا یحددونانو پر سمرار بانی روانوی
या अय्युहल्लज़ीना आमनु ईमान अलैकुम लाजिम दी पता सुबाने बशकुल अनफुसकुम न पुलजानुनो या न पुनमल करो लाया जुरुकुम जरनी शिर कोने ताता मन गुनादा चा जल्ला चा गुमरावी इदा तदे तुमकरा चिकला केता सुबह सलवाने या बयान बाने इल्लल्लाह मर्जुकुम अल्लाह तो आपस के दंता सुरी जमीन रटोलो फनबियुकुम नो खबर व किताब तरा पापा ने चिता सुकोला आयात तवीला तनवीर कमा सबका या अय्युहल्लज़ीना आमनु ए ईमान वालों शहादतो बैनकुम लाजिम दी पता सुबाने गवाही बैनकुम पमन तास के जाजा कले चरा ची अहदकुमुल मौत व तालामा तमाशो हिन वसियत बहु वसियत की स्नाने दो कसो जवाद लिन इंसाफ दार मिनकुम नता सुनाओ अवाखरानी अनूर दो कसान मिन गैरकुम चे बगैर दिन ता सुनैन अंतुम कचरे तासु दरतो सफर कोई तासु फिलाने फरमा करके पास सावत तुम नूर सीता ता मुसीबत उम्मत मुसीबत दमर का ताबितु नवा रागीर व कई ने द्वार लरा बिमाद सुनाते पताओ मानजना के इत्तेफाकी ले यानी भजमा के वयोग सिमाने बिल्लाह नो कसम फ्रीदा फलवाने एडेर तव तुम कचरे शको तासु लानत तरी जवाब कसम लानत तरी नवा वन्नो वरकुंगा अभी परे कसम बारी समनन दा दुनिया वालों का दा कुर्बानगल कभी दा दुनिया ने दे वलाना तुमने पढ़ूंगा शहादत अल्लाह गवाही दा अल्लाह अकुम गपड़ा करो इन्ना बीजा तुमगे दन पदाओं के मिनल आसिबिन खाम खाद बुनंगार न भयु पैनो सिरा फस के चले खबरदार करे स्वाना अन्नमा अला परे खबर अन्नमा यकीनन दा द्वारा गवाहन इस्ताक़ाइतमन दई मुस्तहिक सुदर गुना अवल दा जामे वर करो रिवालिसानो दा गवानो दवे दा सरो द चिता सुम तने रा करे नो आगाई कसम करो कसम पा मुनकर बाने वो ते मा दरकड़े देवी तने रा करे ब्या देवी चिमगने देशते नो अवल इन सूरत की यमुन करो बबल सूरत केवल कसम पा मुनकर बानी नवल यो कसम करो ब्या चिकला फैनो सिरा फस के चले खबरदार करे चुवाला अन अला अन्नो मा बड़ी खबर बानी चिरा मुड़ी वाले सान द्वारा इस्ताका और मुस्ताहिक को गर्जे से मंद गुना वाखरा ने नुनो द्वारा सदा मुड़ी वाले सानो आईवी चिमतरी ने जरा करे मुनकुसु नो वाखरा ने नोर द्वारा सदा मुड़ी वाले सानो या पुमा जोत्री की ममा काम हमा फजल ला दो गवाहानो के मिनल्लज़ीना ला तसालना इत्ताका चिताबित करे यादे पुरीबानी अवलयाने इधर लय पिरा गवाए वयक्षिमानी बिल्लाही नूर कसमुना मखरिदोना पन्नावानी लशादतुना खाम खबयन जमगा आहा कुड़ी तिरे मिन शादतीमा दगवाए दे दोना वमा तदेना उजातेने कुंगे इन्ना बिशकुंगे दन पदाव किलमिन ज़ालिमीन खाम खाल ज़ालिमान लवई ज़ालिक ला मर्तबात नानी तिराया तो चला तो की बेशारत भगवाए बने आला वजह मकाम खाओ या खाफो ले तरक्की पमाने लगो वो या खाफो और वो ये ले गया अंतुरंता जो आपस पसी आयमानू जो आपस बाकी अंतुरंता व जो आपस पसी लेता अंतुरंता जो आपस पसी आयमानू कसम नवाता आयमानी पता कसम नोदराइना वत्तकुल्लाह और ये ले गया अल्लाह ना वस्मो आमने हुक्म दाल्ला वल्लाह पाचेला दी तो फिक्नो के कौन अफरमानो तो यमा वाला यजमा अल्लाह जमा के अल्लाह अंबिया ने मुसलाम वाई बाल्ला से जवाब दर करे से ता तो कादु वाई मा पैगंबर अल्लाह इल्म लना नी ते जंदरा इन्ना कांते किन खात अल्लाह मुगुयम देरो अल्लाह से वाला मुबारक डेर को है पकड़ो सिजमान दे इस काल अल्लाह वाके ईसा अलैहि सलाम तनवीरन अलामा सबका इस काल अल्लाह हो कराचे वही अल्लाह सलाम ऐसा जुल बिमायम उसको याद करे मतीने मसमाले कबदाबान ने वाला वालिदते को मुस्तावानी कराचे मजबूत में को तारा फजिब्राइल सलाम तो कलमुन्ना सा खबर है कोल खल्को सरा फिर मारे पजान को के वा काला पुड़ा वाले की वही नाम तो कराचे में हाओ खोदलता था किताबा वल हिकमत और पुया والتوراة وخذنا ميوتانا التوراة والإنجيل دركنا ميوإنجيلا ويتخلق كاجي جورو تامين الدين خطنا كهاية تبه بشان شكل دمار بإذن فوقم لوا وتنفقون بكي بوالو تافيا بريك وتكون نشوات فيرن مارك بإذن فوقم لوا وتبرئ الأكمها جورو البتاو
मादरदार रंदम मौलूदी पिराइशी रुनवाना भ्रसावरा ज्ञान वीरनी भोकम जमा करा चौकलता माता मुड़ी गनिकुलता मुड़ी वीरनी भोकम जमा वैर के वक्त तोंकरा चिमन कड़े में बड़ी साइन ताना एजे तोंकरा चिराग लेता दई तमिल बैना तिपो दे दले लबाने नोएला कथान चिका फिरानु उबर कड़ा मिनुम दईना इन हादा ने दा बयान दई साले सलाम इल्ला शहर मुबीन मगर जादू काना व इस अफैदु कला चित्र के विवा चोला इल्हाम को इल हवारीन हवारीन ता मुखलिसीन ता सरदारान तांदा खबरा मिनु बीची मानोरे पमावाने पपे अमल जमाबान काडवेंदई आमन नईमा नोरे ngawashat aw gawasha padi khabar bani bi annana multi bisagam gara kyudun kiwallata isqala al-hawariyuna kala kiwala mukhlisino सरदारान यानी सबने मरियम ईसा अलैहि सलाम के नबी बीबी मरियम हालियत भी और आपको कहा ताकत तरी रफ्ता किरोले के पंबानी माय दतन खान चाद बरना वेल ईसा अलैहि सलाम को ये के दाना के तसमोना ओले नूरे दुआरूंगा जो खुंगा मिना दिनो तत्मैन मजबूत सी बुरुना दुना जंगा वनालमा फुशुंगा परिबाने कद सदाकताना जी बताई रिश्ता वेले तांगता wana kurishta वेले ونكون شنغالي قريبان من الشاهدين دقوانا قال عيسى ابن مريم وعيسى عليه السلام زيد بن مريم اللهم يا الله رب العالمين أنزل عليك علينا بنباني مائدة مقانتا من السماء دفرنا تكون لنا تشنغنا عيدا خوشالي أختر تنعيدك وجعاد يعود بيا برازي عيدا لأولنا أختر خوشالي لأولنبانو زنگفرا واخرنا رسل زمنا ويتا من كون خلستان ورزقنا رزق راكم تاوتي بيتا ذلك وركم كنا قال الله وإن الله كننزل عليكم كما رالكما دين ربطا سبحاني چاچه کفر کفر دلین منكم نتاتنے كننزل سزا ورکم نتاتا سزا سزا بمینی ورکریا وطن تر مخلوقات وإذ قال الله يا جبوي الله كلا وجوه الله عيسى عليه السلام زيد بمرم ياتا خلق تويل أنت قلت للناس تاويل خلق تاوني سي مالنا أمور زمان جتروان بان زمانا بغيد أهلنا وهو عيسى عليه السلام سبحانك فاكنا تعالى ما يكون لي مناسب مالنا نقول جزوه ما جنت مالا فدي مالي سليبيا قاتني مالنا مناسبا إن كنت قلت كما يريد لنا فتاك سرات فوي باغباني تعلم فوي تما پامباني في نفسي جزما فضل كلي وانا آدم آدم فوي كما ما في نفسك آسيستا فهلم كلي إنك أنت كنن خالتا الله ملقويون دير فوي پپڑ جنباني مانوالي دي تمگر آجتا ما تو کم کڑا پدیباني ये आधा खबर और इबादत कोई डालना जिस्मा रब दे और ता फिर उमा जो पदे बानी शहीदन का तरफो पूरे जो उमा जो पदे के हर गला चिपुर तक तमाना रहा वो हम कौन तान तरह केवल में इतने का बात पदे बानी होते पारी और सीध बानी शहीद निगाहबान एक तो जब को दस्ताव के देते किनंते बनी गान स्टाडियो को बखना के देते ने किनंता आलिम एक मंतोले वेल अल्लाह दायो هذا يوم دار للفصالحين وإذا كريتين تصل قوم رجالي لهم جنات اشتري ديلرا جنات مغنى تجري جران من تحتها الأنهار نادرون لهنا نيرنا من شوي بريكي رضي الله عنهم راضي الله راضي بوي الله دينا ورزوه عنه راضي بوي الله راضي بوي دينا الله ذلك الفوز العظيم دا كامياب اليدا دعوة توحید آخر کے للہ ملک السماوات خاص اللہ رہتا داتمانو ولا دیوزد مکر وما فی النوات فدیکلی ووالا کل شئین قدیر ودع اللہ فاریو سیدبانی قدرت والا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانعام مکی سورت پس سورہ حجرنا نزول کی 55 اور ترتیب کیش باغم فاتحہ بقرہ عمران نساء مائدہ انعام सूरत के दावर तौहीद यौल ज़रा ज़िक्र कई इंजील दलील अक़लियत ज़िक्र कई द शिरकियात औरत के शिरक एतिक़ादी और फ़िली द शिरक एतिक़ादी सलूर और अक़साम न कई फ़िल तसरुफ़ शिरक फ़िल तसरुफ़ फ़िल इल्म सलूर और शिरक अवल शिरक फ़िल इल्म फ़िल तसरुफ़ फ़िल दुआ और फ़िल इबादत और शिरक फ़िली आद और अक़साम उमरत कई अल्हम्दुलिल्लाह
دالنا مناسب صفتنا ټول خاص الله ذات تعالی خلق السماوات چې پیدا کړی د اسمانونو ولا دالمک وجعل الظلمات وګرځولې پیدا کړی د تیارې او نور ورنو ثم الذين بیا دا وګورا هغه څنګه کفرو چې کافران دی په خپل باندې را پر سره یادلون برابر واجه کوي عدل برابرۍ ته وي برابرۍ نور مخلوق په صفات د الله کې یعنی شرک کوي ولري اول دلیل عقلی تیر څو دین دلیل عقلی او سره نشانه وکړو دلیل عقلی پنځه دي په قران کې دا ټول نوې صورت اجبای کې دلیل عقلی دي پنځه بل صورت کې دومره نشته ولري دین دلیل عقلی ولري دا نه وځاته خلقكم چې پیدا کړی تاسو وینتین د خټینا ثم قضا بیا مقرر کړی دا اجلا نیټه ستانه مرګ وجل مسمنو نیټه مقرر د پټه کې دوی نو پرې د الله رسول تم ترمیا تاسو شکوي دین دلیل دی او الله تعالی په سماوات موجود اسمان کې او په لاره په مګو کې یاد موجود نه یعلم سرکم په تاسو رچنو پرانو باندې وياكم تاسو په خبر باندې ويعلم ما تكسبون پر پابانی چې تاسو کوي پاندمون باندې زجر وما ياتي من الاغل دیت من آیات معجزه دلیل من آیات ربهم ذا دلیل درم تدینا الا كانوا مگر دوی ان آیاتنا موجودین مخرون کی فقد كذبوا بالأكبر کړه درو دنیا کړه د قرآن باندې یا په باندې ارکان چې راوي دیتا وسوف ياتي من ذن چرام دیتا امبا او خبر ما داغي کانو جوړي بي په باندې ته دې ټوکې کون کی تخیر دنیوي علم يرى كلنا كما لكنا سمع لا كلنا من قبل ممكن دينا من قرن نفعلنا مكننا تجاور كلنا ديتا بلاد فالمكا كما لم نمكن لكم آزاينا جنو در كلنا تالتا وارسلنا السماء رولي كلنا باران عليم پدوی بانی مدرارن پشیبو شیبو وجعلنا الانهار وقردولیم غنی ارنا تجری چروان بی من تاتیم دلاندی ددیناو فأهلكنا ونهلكم غزيلنا بذنوبهم فسوته كنا ندريوان شانا بلاكم من بعد تردينا قرنا آخرين في نوري ولو نزلنا كجران كلهم عليك كتابا يوخطو في قرطاسين فيوكاغان كيف انا مرسوه ومسكري ودي دين لهم بأيدي فلاتون تضيباني لقال الذين خام خوائبا كذا كافران دي إن هذا ليدا إلا سحر مبين مگر جادوخ كانا وقالوا البدينونا انزلا ولن لقيان بدي پیامبر بانی ملکون فرشتاو ولولا جواب ولو انزلنا کچرنا لکلهم فرشتاو ملکان فرشتاو او دی انکار کرے ناخو بیا پیازاب راول لقودیل امنو خواہ خواہ کیشے بدی بانی عذاباو خواہ خواہ کی بشوکم دا عذاباو ثم لا ينظرون بیا ودیت مولت نشور کولے ولو جعلناو کچر گردولے انگلی پیامبر لنا ملکان فرشتاو لجعلناو خواہ گردولے بمگتل رجلن پشکل سلیک فرشتاو پیامبر را لے گلے اب ہم دا انسان پشکل لاتو لکہ انسانانو ترازی رجلن پشکل سلی ولن بچناو خواہ گردول بچالیم پدیبانی ما یلویتون آچی دا اشتباکی دی گردول دی اشتباکی تسلی نبی علیہ السلام تا ولا قدر تو دیاو اور بتا اکترار ٹوکے کریں شیب رسول من قبل کا پانبیان مسلام پوری موقعنا تانا فاقن ناجر سبان کا سانوانے جلوکے کڑے ویدے من امدد اینما سزالا سرکانو چورے بھی پریبانی تاجون ٹوکے گون کی تغیبی دنیاوی بیا اور وہاں سیرو گرنائی پلانے پلماکا کی بیاؤں کو سرنگیوں انجام دا درو جنو سلورم دلیل اقلی او دلیل اقلی مسکت للخصم قل لمن ما في السماوات والارض ويا د چار چار کنا چې بر دیو کتا اسمانو پدمو کو بندای بغلی شي تو قل لله ويا د الله اختیار کی کتبا لا نفس رحمه کړه دی الله پدات خپل باندې مهرباني او خامخا جمع کتاب لا اله يوم القيامه الا منافي وردا قیامت کې نیته شک پدې کې اعلان بوشي الذين كذبوا خسروا شتان کے اردو لے ان پودوں قلداننا فهمنا بنون پتہ ایمان نروڑی بلدم دلیل اقلی ولہو دی اللہ لا اختیار دے مادائیں سکنا چیو سیگی پلے پت پاکی وانناروں کردی پورت کیوں وصفہم ناری مادا اللہ ریدن کیا علم دے پاکم دلیل اقلی قل وعطا غیر اللہ عبایت اللہ نزونی سمام بالمدد گیارا فاتح السماواتی جبیلا کن کنات من مولا دیودت مکرے وواجد مادا اللہ
ډوډۍ ورکوي خوراک ورکوي ولا یتامو خوراک نشي ورکولی دته یا په خلاف د ده کې قل غواتین یقینا ده چې ما حکم کړی شوی ما ته په دې خبره باندې چې شما ده اول من اول دا چانستمه چې غاړه کېږي الله ته او ویلې شوي دي ما ته چې ولا تکونن من المشرکین مه کېږه د مشرکانو نه ووایه یقینا زیرېږم که نافرماني وکړم زه طرف زما د عذاب د ورځې لوی نه من یسرف څوک چې واړولی شو من هغه څوک یسرف چې واړولی شو نو د ده نه عذاب یومئذ په ورځ د قیامت باندې فقد رحمانو پتا اکثر آمیو کو پتا پانے وذالک الفوز المبین دا کامیابی لویا دا نفر شرک پی تصرف وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ أَوْ كُنَّ سَيِّئَةً اللَّهُ بِضُرٍّ لَوْنِ تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ لا نفر جنس کے نیتت لنکون کے لی تکلیف لرو إِلَّا مَغْرُمْ دَائِيُ اللَّهُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ أَوْ كُنَّ سَيِّئَةً لَوْنِ فَيْدَهُ ووالا كل شيء قدير دانا پانے خدمانے قدرت والا نے وہ دلیل رکلی ووالقاہر دانا غالب دیر پاسر بندگانو قلو دانا حکمت وانو خبردار دے وقل قوات آئیو شہن کمیو شیخ برو دیر بیر شہادو دگواہ ہے قل اللہ وتعالى شهيد غالب فمن زمان فمن تاس كوي كني شمات القرآن دير بانا شو يرمتا فالقرآن باني ومن آواتوك ويرم بلغا شو ترسيد لويدا قرآن أئنك ما يبيشك تاسو لتشهدونا خاخا گوئی کوئی تاسو بین کوئی تاسو انما اللہ کنن سرد اللہ آلیتاً مددگاران دی اخرى آلیتاً اخرى مددگار بلے قل قوات اللہ اشہد بیانکم دا گوینکم قل قوات انما یکنن خبدا اللہ الہ واحد المددگار یکیو دے واننی یکنن بریئ مما تشرکون میں دارے ما داکنو تاسو شرک کوئی دا اللہ سراؤ الذين كسانا تنا الكتاب چونکڑم غدای تلم د کتاب یعرفون پیجنی دی قرآن لرا دی پیغمبر لرا کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې پیجنی دی دامن پلاو دا ځان کلام دی الذين كسان خسروا انفسهم كتابان کې ورته بنځان فهم لا يؤمنون وذيمان ناري سجر ومن اظلم سوء ظالم آپ پڑھون کو کہ پدرو جڑون کو کہ مم دا چانا افترا چ جوڑیاں اللہ کذبن پھلا بانے درو او کذب بی آیات درو دن تیاگے پیتنو دانا انو شاننا لائف لون ظالمون ناکامیابی کی ظالمات تخیف اخروی ویوم آورنا شرم چی جمع حکومت الہ جمعیان ٹول کیا بوائیم گا کسان تاشرک شمجرکان نینا شرکاکم الندینہ چاہتا ہے اپنے خاندان تاسو آکسان کنتم تزومون چی تاسو بگمان کولو سمانم تکن بیاوانوی فیدنا تم گندہ جواب ددئی یا شرمول ددئی اعلان مگر دا خبرہ قالو چوائی بدئی واللہ ربنا قسم بلی پالنا چرم سمنے ما کننا مشرکین نمگا مشرکان بابا چرمت کی دی دوی شرک نوی انظروا گنا کے فقذبوا سرنگی دروغوی دیالان فدے پپروز دان بانی وزن نورک پشان تدینما ہا درو کامیابتن چرے جوڑو ناو ومنم وباز ردینا سوتیاتا میں چوکی دے لکا تاتا وجعلنا گردو لمگا پردنو تدی بانی اکنتان پردی آیا قوہو چی پونیش پقران باندے وفی آزانی وقرا پوکنو تدی کی دنوالے وہی یرو کوئی لے کلنایتن ارکت مرد لیلاو لا یؤمنو بیا ایمان روڑی پدے باندے حتی تنے پریزا جاؤ کا کلے چراشی دے چاہت جگڑ کئی تاس روایا کسا چکا پرانین حاضانے داؤ اللہ اساتر الاولین مگر کسی رب خوانو دے وهم ینعنان ہو وینعنان ہو وهم عدی چری ینہانو من کئی خلقا دنبی علیہ السلام ینہانانو من کئی خلقا دنبی علیہ السلام نو وهم ینہانانو دی من کئی خلقا دا تکلیف دا پیغمبر نو او خپلا تابداری کئی دا پیغمبر علیہ السلام لکہ ابو طالب نبی علیہ السلام عبادت پہ کولو خلق بیتی منی کولو یہ تکلیف دورنکی او خپلا باتی اوڑیدو وهم دیتی ینہانانو من کئی خلق دا تکلیف دا پیغمبر علیہ السلام نو وینعنان او خپلا اوڑید تابداری دا نبی علیہ السلام نو یا وهم ینہانانو اور دئی من کئی خلقا دا قرآن وینعنان ہو او خپلم اوڑی دا قرآن تابداری دا پیغمبر یا وهم ینہانان وینعنان ہو
دای من کوي خلق له اتباع پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو او خپلم من کیږي خپلم منی او نور من کوي وحیو لیکونا نالا قید اللہ انفضا مگر پرزاننا وما یشعرون دین پریدی ولو ترا کچری اوینی حال تدین مشرکانی دو کفو کلما چود رشی النار پور باندی وقالو آئی بدیا لیتنا یفتو تمگانا نوراتو چوپس ریچنگونا نکذباؤں او تقسیم نکونگا بی آیات ربنا پاتنو درفزنگاؤں ونکونا شونگا من المؤمنین دمومنانونا بل مدعلام بلکہ سرگن بشی دیتا کار بشی دیتا ظاہر بشی دیتا ما سزا دائی کانو چیو دے اپنا چی پڑھول بے من قبل و پوپا یعنی حقانیت دا پیغمبر اسلام ولو ردو کجلو پرشی دے دنیا تلعادن بیا برو گرجلی ما آرستنہو کہ من کری سیو دے انہو دینا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ يَكْنَا دَيْرِ خَاقَاتَرُونَ جَنَ وقالوا البدء إن جنيت إلا حياتنا الدنيا ما جندم من الدنيا دے وما نانو بمبوسين ونیم پتاکیدن کی جواب ولا ترى كجرمني تئذو كبون كراتيو بدرشيدي على ربهم على ربهم فندرب دلي رب سرا قال وليس هذا على نيلا قيامت بالله كريتا قالوا ويبدأ بلا بشك وربنا قسمي فلم تنغو قال او يلا فذوقوا العذاب او سكي عذاب پس او سكي عذاب پس هم دای چوي تاسو چې انکار وکولو قال وسل الذين بدأ اكثر دایان بیا کسان کذبو چې دروغجنتیا کړه بلقاء الله وملاقات الله حتى تن بلغا جاءتهم ساعة کړه چې راوشي دیتا قیامت باتتن صبا قالوا وای بدیا سرتنا یتو تمګرانا ما پاونی پرتنا چې کومه کړمګه پیا پدې کې وهم دیا ملونا بار کی پورته کې او دارم بوجنا د یانا ظهور پښاګانو ته باندې الا خبردار سا ابد ما یترونا چې پورته کوي تجیب دنیا بیرمتی دنیا نو مال حیات دنیا نه جنت دنیا الا رایبون ما غډو ولا هو نو بسی ولا دار الاخرة وخاوقا كل آخرت خير ورجل للذين فانا كسانو يتقون چیزان بچکئی دا مناہیو دا اللہ نو افلا تاقلون واتاسو کے اکر نشتاو قدنا لو تصرف دا اکسرا پوئے گنگا انہو شاندہ لیا دنو کرلنی خاوقا ہم جن کئی تارا خبریا پولونا چیوائی دئی مقولی عذاب کا چارا سب اخلا ورجی بدل پتے بھئی جواب فإنه فشاكنا لا يكذبونك ذي درود كان كيتا ولكن الظالمين ولكن ظالمان بآيات الله فيتنون الله يجحدون إنكار كي تسلي ولقد كذبت فدا أكثر درود كان سوى رسل من قبل كلام بيان وسلام مكنت أنا فسيروا فصبروا نوي صبر کړه کله ګورشي واغې وصبروا على ما كذبوا صبر کړه ای په باندې چې درون تیا شیوا دای و اوذ تکلیفونه ور کړه شیو دای تا حتا تنه پرتا هم نه سننا چرای دیتیم دا څنګه ولا مبدل لکلمات الله او نيته بدلون کې بیسلو د الله رب السوق ولقد جاءك بدای ترایتا تمن نبایل مرسلین خبرون دا لیولو سونا بیا تسری وین کانا کورو کچر گران نگیا لیکا پتا بانی اعراضوں اور اوریدل دلائی وین تطادنو کتاکتو شیستان تبتغی چولٹے تنفقن سرنگو سوری سرنگ پھرا دے بزما ککیو سلمانیا پھوڑائی اندر پایا سیڑی اس سمائی پرو بتاتیاں نراتو کی دیت بیاتن پیو موجدی بانی بیم نمانی ولو شاء اللہ کچر رضا شوید اللہ جبرن لجمعهم قام خاجم قریب دیلنا على الهدى في ایمان باندې ولا تكونن پسمکه من الجاهلين دنا پونه انما يكنن يتجب الذين قبل حکم الله کسان يسمعون چې وکړي قرآن تول موتا او مړي کافران يبعثهم الله پورته دیلر الله ثم إليه يرجعون بیا الله توافق کول وسیله صدر به کار رسالت وقالوا أهل بدأ لولا نزلوا ولنا جعله فدباني في پیغمبر باندې آیت موجدان خادل من ربي تنبتدنا قل واتين الله كنن الله قادر قدرت على اعلان في خبر باندې ينزل چوليږي آیت موجدان ولكن ترهم لكن يتدين لا يعلمون نپويږي اتم دلیل اپی وما من دابتنا نشتره
Yesu jenda sarvela de badma ka kiwala toayre na ne ma ka yatiru jaru di bijna hai وَذَرَوْا قُلُمَانِ إِلَّا أُمَمًا مَغَرْ قَوْمُنَ جِدُولْ گِدِ أَمْثَالَكُمْ تاسو بشانتی چې څنګه تاسو پیدا کړی دا شی پیدا کړی ما ورته نه پر خدلم غافل کتابه او قرآن کې من شین هر دلیل ثم الى ربهم دا خلق رب دریتا یو شرون پورته پریشي را پیران انسانان والذین کسان کذبوا بآیاتنا چې دروژن تیا کړی پاتونو زمونږ دروژن تیا کړی پاتونو زمونږ کذبوا بآیاتنا دروژن تیا کړی پاتونو زمونږ سمون کانلی وبکونو ګونګیان دي په ظلمات پتیرو کې من یشاء الله څوک چاله چې رضا شي د الله یذللو نګم موتکم لا بولګي پټبانی په سو دامن ددو ومن يشاء چاله چې خوان شي جارو وګنه تلرو الا صراط مستقيم پلارني رباندې په سبب د عمل ددو انهم دلیل عقلی قل واته پیغمبر صلوات و سلام ارایتکم آیا فی تاسو یا انبیولی خبر کیما تا ان تاکم عذاب الله کراجی تا عذاب الله او تتکم سات یا راجی تاسو تا قیامت غیر الله تدعون آیا بوید اللہ نا برسوک پرا مدد کوئی تاسو ان کنتم صادقین کچری تشریتنی اگر شرف دعا بل ایاہو تدعونو بلکہ دا اللہ بنا مدد کوئی تاسو ویکشفو پتنر کئی اللہ ما تدعونا چلا مدد کوئی تاسو اللہ الہی دیتاو انشاء کتر خوخشیتا اللہ وتنسونو او پریک دی تاسو ہیروی تاسو ما تشرکون چه شرک کوئی تاسو اصلاح کوئی تاسو دا اللہ سراو تکلیف کی بھی اللہ را مدد کوئی تخفیف ہو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فَتَاكِي سَرَارَا لِكِلِ هُمْگَاو إِلَامَ مِنْ قَوْمُتَا هذا هو آخر الدعوة